अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, आपका किरदार, आपका अखलाक, आपका ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हम सब के लिए कामयाबी का ज़ामिन है, दुनिया और आखिरत की सुरखरुई का ज़रिया है। अगर हम नबी की सीरत को इख्तियार करें, नबी के तरीक़े को इख्तियार करें और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम दुनिया में भी अच्छे रहेंगे, अच्छे बनकर रहेंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह मरने के बाद भी हमारे लिए कामयाबी होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक के ताल्लुक से कुछ बातें हमने इससे पहले बयान की हैं, उसी सिलसिले की हम एक अहम कड़ी लेकर हाजिर हैं। हम ये समझते हैं या बहुत से लोग ये समझते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार थे, इसलिए बिल्कुल आप खुश मिजाज होंगे, कभी हंसते नहीं होंगे, कभी बातें नहीं करते होंगे, कभी तफरी नहीं करते होंगे। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि आप तो सिर्फ 24 घंटे अल्लाह अल्लाह में लगे रहते होंगे, आपके हाथ में हर वक्त तस्बीह रहती होगी, इसके अलावा कुछ और काम आपको नहीं होगा। बहुत से लोग समझते हैं कि आपके बीवी बच्चे थे तो उसकी वजह से आप बहुत सारे नेक काम नहीं कर सकते थे, जबकि ऐसा नहीं था। इसी सवाल का जवाब कुछ दो वाक़ियों की शक्ल में मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े मिलनसार भी थे, बड़े ज़राफ़त पसंद थे और खुश मिजाज भी थे। शौक़ी के साथ साथ आपकी गुफ्तगू में और आपकी सीरत में और आपके किरदार में बड़ी अच्छी लताफत भी होती थी और बारीक बीनी भी होती थी। आप तफरी भी करते थे, मजाक भी किया करते थे और ज़रीफ़ाना मिजाज के हामिल भी थे। एक मौके पर हज़रत अली, हज़रत उमर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और खजूर तनावुल फरमा रहे थे, खजूर खा रहे थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर खाते और गुठली हज़रत अली के सामने रख देते। जब खजूर खाकर फारिग हुए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हज़रत अली से कि अली, तुमने तो सबसे ज़्यादा खजूरें आज खाई हैं। हज़रत अली बड़े हाजिर जवाब थे, आपने भी अदब के साथ जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो खजूर के साथ गुठलियाँ भी खा ली। यानी आपस में दोस्तों में खुश मिजाजी और आपस में कभी कभी तफरी होना भी इंसान के वसीउ ज़र्फ होने और बड़े दिल वाला होने की दलील होती है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक के तौर पर हज़रत अली से कहा था कि आपने तो सबसे ज़्यादा खजूरें खाई हैं, हमने तो इतनी खाई भी नहीं है, आप बड़ी तेज़ खाने वाले हैं। तो हज़रत अली ने भी अदब के साथ जवाब दिया कि हुजूर, मैंने तो सिर्फ खजूरें खाई हैं, आपने तो खजूर के साथ साथ गुठलियाँ भी खा ली। इससे आपकी आला ज़रफ़ी और ज़राफ़त पसंदी और खुश मिजाजी का पता चलता है। इससे पता चलता है कि आपका मिजाज बिल्कुल खुश्क नहीं था, सूखा नहीं था, जैसे बहुत से लोगों का होता है, हर वक्त मुंह चढ़ा के रखते हैं, अजीब सी मुंह पर उनकी सूजन सी रहती है, अजीब की उनकी कैफियत होती है, कभी हंस नहीं सकते, कभी बोल नहीं सकते, कभी कोई इस तरह का हंसने वाला जुमला नहीं कह सकते हैं। एक और दूसरा वाक़या, हज़रत ज़ाहिर जो एक सहाबी हैं और गांव देहात के रहने वाले थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए गांव की चीज़ें यानी सब्जी वगैरह लाते थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही उनकी ज़रूरतें पूरी करते थे। जो शहर में चीज़ें होती हैं वो चीज़ें उनके बच्चों के लिए भेज दिया करते थे। एक मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाजार में गए तो बाजार में देखा कि हज़रत ज़ाहिर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुपके से पीछे से गए और पीछे से जाकर उन्होंने हज़रत ज़ाहिर की आंखों पर ऐसे हाथ रख लिया, जैसे आमतौर से बच्चे खेलते हैं और अपने पीछे से आकर आंखों को बंद कर लेते हैं और ये पूछते हैं कि बताओ मैं कौन हूं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पीछे से आए और पीछे से आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी आंखों पर इस तरह से हाथ रख लिया। हजरत ज़ाहिर ने कहा कौन है, छोड़ो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद हजरत ज़ाहिर समझ गए कि इतनी बेतकल्लुफी और इतनी मोहब्बत से मेरे साथ कोई पेश नहीं आ सकता, ये यकीनन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस होगी। जब उन्होंने महसूस कर लिया कि नबी ही हैं जो मेरे पीछे हैं, अपनी पुश्त को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने से लगा दिया ताकि आपकी बरकत हासिल कर सके। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसको समझ गए और फिर आपने फरमाया
من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر نے کہا کہ حضور میں تو بیکار ہوں، کوئی میری قیمت نہیں دے سکے گا، میری کوئی وقت نہیں ہے، سماج میں میری کوئی قیمت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں، تم اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی ہو۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا۔ یہ دو واقعے بالکل بے تکلفی کے ہیں اور جن میں ذرہ برابر تصنع نہیں ہے، ذرہ برابر اپنے بڑے ہونے کا اظہار نہیں ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے تھے، وجہ تخلیق کائنات تھے، احکم الحاکمین کے چہیتے اور محبوب تھے، لیکن انسانوں، اپنے دوستوں، اپنے ہمدردوں اور اپنے صحابہ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ ہنستے بھی تھے، کھیلتے بھی تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے اور بے تکلف ان کے ساتھ کھان پین کرتے، ان کے ساتھ رہتے سہتے اور بے تکلف زمین پر بیٹھ جاتے۔ ان دو واقعوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ آدمی کو ظرافت پسندی کے ساتھ رہنا چاہیے، خوش مزاجی کے ساتھ رہنا چاہیے، مزاج میں بالکل خشکی نہیں پیدا کرنی چاہیے، مزاج میں سوکھا پن نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ ان چیزوں کو اپنی بزرگی اور اپنے تقوی کے منافی سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کبھی تفریح کر لی، کبھی ہم نے ہنس کر باتیں کر لی، ہمارے بزرگی میں کمی آ جائے گی، ہمارے تقوی میں کمی آ جائے گی، ہماری پاکیزگی میں کمی آ جائے گی۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بھلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر متقی کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا تقوی والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ میں رہنے والوں، اپنے دوستوں اور اپنے ہمجولیوں کے ساتھ تفریح فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرات صحابہ بھی ادب کے ساتھ اگر کچھ پوچھنا ہوتا بے تکلف پوچھ لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی جواب دینا ہوتا بے تکلف بنا کسی جھجک کے حضرات صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ پیش آئیں، ہنستے کھلتے رہیں، ہر وقت مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کر کے نہ رکھے، ہر وقت مزاج میں خشکی پیدا کر کے نہ رکھے، ہر وقت منہ بسور کر نہ رہیں، ہر وقت منہ چڑھا کر نہ رکھیں۔ ہر وقت ایسا نہ ہو کہ بچے ہمارے چہرے کو دیکھ کر ناراضگی کا پتہ لگا لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ مسکرا رہے ہوں، کبھی آپ کے چہرے پر غصے کا اظہار ہوتا ہی نہیں تھا، الا یہ کہ کوئی شرعی حکم کوئی توڑ دے، کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام میں کسی طرح ایک کمی پیدا کر دے، پھر آپ سے زیادہ غصے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر پتہ لگ جایا کرتا تھا کہ آپ اس وقت غصے میں ہیں۔ ورنہ عام حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام منکسر المزاج تھے، بالکل ہنستے رہتے تھے، اور ایسا لگتا تھا آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا ہے اور آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مزاج کے اندر ظرافت پیدا کرے، مزاج کے اندر اگر خشکی ہے تو اس کو ختم کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ پیار سے اور محبت سے اور ہنسی خوشی کے ساتھ پیش آتے رہیں، خوشی سے رہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہر پریشانی سے بچائے اور سیرت طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔